মিছন এপিএসসি ANJE নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলটোত আহিছে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ এই চেনেলটোৰ যোগেদি মই APSCৰ ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ ডিছকাছ কৰোঁ, লগতে APSC ৰিলেটেড চিলেবাছ বিশেষকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনৰ ডিছকাছ কৰোঁ। যদি আপোনালোকে চেনেলটো চোৱা নাই দেন প্লেলিষ্টত ভিজিট কৰক, তাতে আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি পাই যাব। চ' আজি আমি আকৌ নিউমাৰিকেল ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ লৈছোঁ কেইটামান। So these are numerical which are based on index properties. আমি part 1ত numericals discussion কৰিলোঁ কেইটামান। So আজিও এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান numerical discussions কৰিম। So এই প্ৰবলেমটোত আমাক সুধিছে the porosity মানে n and the degree of saturation of a soil sample. So porosity দিয়া আছে 0.7, degree of saturation 40% respectively in a 100 meter cube volume of the soil. Volume of the soil is given as 100 meter cube. Okay. So আমাক সুধি আছে in a 100 meter volume of the soil, the volume expressed in air. So air volume to আমাৰ কিমান হ'ব সুধি আছে। Okay. So porosity আমাক দি আছে 0.7, degree of saturation 0.7 and V is 100 meter cube. আমি formula derivation কৰি আহিছোঁ air content লগত। যেতিয়া আমি degree of saturation add কৰোঁ তেতিয়া আমি পাই যাওঁ 1. That means AC, if we adding AC plus degree of saturation, then we are getting an answer as 1. So AC is nothing but 1 minus 0.4, that is 0.6. Okay, so it is 0.6. Also, similar manner we can find the percentage of air content. আমি এটা formula পাইছিলোঁ, percentage of air content is nothing but porosity into AC, air content. So I know the porosity as 0.7, air content 0.6. I know the total volume V is 1000. So if we multiply 1000 into 0.7 into 0.6, we'll get answer as 42 meter cube. As simple as that. Next question. A soil which is deposit has a void ratio of 1. If the void ratio is reduced to 0.6 by compaction, the percentage of volume loss. Compaction কৰি দিয়া হ'ল, so আমাৰ void ratio টো কমি যাব। So আমাক সুধি আছে void ratio টো আমাৰ কিমান কমিব। ফাৰ্ষ্ট কেছত void ratio টো আছিল 1, তাৰপিছত void ratio টো হৈ গ'ল 0.6. So আমাক সুধিছে volume কিমান loss হ'ব। Okay, so they are asking about how much volume is lost. So আমি জানো total volume is nothing but Vs is nothing but V by 1 plus E, that is void ratio. So first case to আমি যেহেতু void ratio to 1 দিয়া আছিলে, so first case ত আমাৰ total volume of solid to আমি লিখিব পাৰো V1 by 2. Second case ত যেহেতু 0.6 হৈ গ'ল, so আমি total volume of solid is লিখিব পাৰো V2 by 1.6. But volume of solid is a relatively constant parameter, so we can compare the volume of solids. If we compare the volume of solids, then we'll get two volume V1 and V2, আৰু হিহঁতৰ মাজত এটা relation পাই যাম V2 is equal to 0.8 V1. Okay, then আহি যাব loss of volume. So কেনেকৈ loss of volume to আমি ডিডাক্ট কৰিম। So প্ৰথমতে আমাৰ volume আছিল total volume V1, তাৰপিছত যেতিয়া porosity 0.6 লৈ গুচি গ'ল তেতিয়া আমি পালো total volume। এতিয়া আমি জাস্ট ডিডাক্ট কৰি পাই গ'লো 0.8 V1. So if we deduct from initial volume to 0.8 V1, that is final volume V2, and divided by initial volume V1, then we will get the answer as 20%. I hope আপোনালোকে কুৱেশ্যনটোৰ এনসাৰ বুজি পাইছে। যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই, then comment sectionত জনাব। I can try to clarify your doubts. Next, question number 8 of this is a sand sample has a porosity of 30% and specific gravity of the soil is 2.6. So porosity there is 30%, specific gravity 2.6, and its degree of saturation, S or value to our is 4.94. So porosity 0.3, GS is 2.6, water content. This is not a water content. This is degree of saturation and moisture content is 4.94. So আমাক degree of saturation দিয়া নাছিল actually. ইয়াতে আপুনি যদি ভালকে আপুনি what is degree of saturation, we have to find degree of saturation, আৰু আমাক লাগে যে moisture content টো আমাক দিয়া আছে 4.94. Okay, that means water content is 4.94. So 100 এৰে ডিভাইড কৰিলে আমি পইণ্টত পাই যাম 0.0494. আমি সেৱাগৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি দিলে degree of saturation ওলাই যাব, কাৰণ আমি void ratio ভ্যালু জানো 0.42. void ratio ভ্যালু কেনেকৈ পালো জানো, কাৰণ আমি water content মানে আমি porosity জানো, porosity আৰু void ratio relationship to n is nothing but E1 plus C, right? So here relationship to যেতিয়া আমি যাম,
তেতিয়া আমি ফাইন্ড কৰিব পাৰো E is equal to 0.4285, then substitute E, then W value to জানোই, Z value to জানো, so we can get degree of saturation as 30%. Next, another numerical, how many cube meters of soil having void ratio of 0.7 can be made from 30 meter cube of the soil with a void ratio of 1.2? So 30 meter cube V1 দিয়া আছে, এটো ভলিউম টোটাল ভলিউম দিয়া আছে আৰু E1 তো আমাৰ 1.2 দিছে। সেকেন্ড কেছত E2 ভলিউম তো আমাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল 0.7 আৰু V2 লাগে, আমাক V2 ভ্যালুটো লাগে। সো আমি জানো ভলিউম অফ সলিড ইজ অলওয়েজ ফিক্সড। সো ফার্স্ট কেছৰ পৰা আমি ভলিউম অফ সলিড উলিয়াইছো। ভলিউম অফ সলিড আমি কেনেকৈ উলিয়ালো, কাৰণ আমি টোটাল ভলিউম জানো আৰু পৰচিটি void ratio জানো। সো V1 1 plus E1, V1 or value to 30, 1 plus E1 or value to 1.2, then we can get the volume of solid is 13.66. Since volume of solid is a constant parameter, so we are using in the second formula also V2 is equal to Bs 1 plus Ex. So এই same formula, এই formulaতে আমি ইয়াতে ইউজ কৰিছো। ইয়াতে V1 এর জায়গায় V2 হৈ গৈছে, so V2 is nothing but Bs plus 1 plus E2, here E2 is 0.7. So B2 is equal to 13.60, 1 plus E2 is 0.7, so I can get V2 is 23.18, as simple as that. Next, similar manner, same type of numericals, আৰু এটা সুধিছে a soil sample A and B having void ratios of 0.65, এটা দিয়া আছে 0.65, এটা আছে 0.85 respectively. If 1.8 meter cube soil sample of A, 2.5 meter cube of the soil sample of B are mixed compacted in a mole of a volume of 3 meter cube to form sample C. So C এর porosity লাগে। So আমি প্রত্যেকটো সয়েলৰে ভলিউম অফ সলিড উলিয়াব ট্রাই কৰো। So soil এর porosity দিয়া আছে, total volume দিয়া আছে, void ratio দিয়া আছে, we can find the volume of solid. So এর ভলিউম অফ সলিড পাই গেল 1.01, এনেদৰে বি ৰ ভলিউম অফ সলিড পাই গেল 1.35, কাৰণ আমাৰ ইয়াতে void ratio দিয়া আছে and total volume দিয়া আছে। So C ৰ আমি porosity নাজানো, we have to find the porosity. So how to find that porosity? It is nothing but কিয়নো আমি ভলিউম সলিড এত যিমান সলিড আছে, বিত যিমান সলিড আছে, দুইটা এড কৰিলে আমি কি কৰিম, ভলিউম অফ সলিড C পাই যাম। So C ৰ ভলিউম অফ সলিডটো আছে 2.42 আৰু ইনে টোটাল ভলিউম তো আমাৰ 3 মিটাৰ কিউব দিয়া আছে। So from there I can find the void ratio, right? So void ratio I can find, so VC by 1 plus EC is VSC. So I know the value of 1 plus E, I can write as 1 minus NC. This is from formula. So VSC by VC. So NC is nothing but 1 minus VSC by VC. I know the VSC, I know the VC, so I can get porosity as 18.6%. Okay. So these are the numericals we are discussing. I think আপোনালোকে numerical খিনি চাই যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হৈছে। So in the next class we'll try to discuss about the index properties. How to determine the index properties. So there are various methods for determining index properties. I think these properties are very much important. Some procedures, some methods are also there in case finding, like oven drying method, sandbath methods. So these all methods we will discuss in the next class. So till now, thank you for watching. Keep supporting me.